So guys, good evening everyone. My name is John Blamer Dimpas from BIS IT 21H. So guys, first of all, mao ni ang midterm na mo karon is ang about sa akong topic guys kay Q and Java ni siya guys sa data structure ni is. So let's go. First guys, akong i-input na diha na bit. As you can see guys, man akong i-import karon is Java util Q and import Java yung link test. So nila to i-public class ako name, by the way, di mo pass ako name. So ikaduha na guys is public static void main string in arch. And sunod na guys is Q string and Q equal new link link list. So mura siya gi-copy sa import guys pa. Yeah. Punta ka na itong string. And next na guys, wait. And second na ni guys is kaning Q point offer. So akong gigikuan si Oppo. Ako rin na example lang. Ako rin ang option guys. And si Nokia, si iPhone, Nokia, o mga party sa cellphone guys. Ang akong i-basic example, Tecno, yeah, si sa may ibutang na tumayo ni so pwede rin Samsung. Pag magiging klase mga cellphone, so kanila na ilan akong kita nyo is Vivo. Ay nakalimot ko po anday at sa ito. And sunod, ibutan mo system out print ln CQ imo import CQ. And next ang i-type karon rin guys, as you can see, Q wall what this is and system out print ln Oppo guys. So ako sa ni-explain of good and particular and Q of string created using linked list and ano siya, hindi siya adding elements and the codes at the name of mga cellphone o akong example ganiha to the Q in and specific order using the offer and ano yung mga offer na ako mga paggamit na elements guys na sino nga mga methods the elements code sunod end of Q sunod na guys is need na siya sa system out print Q output prints and enter Q. The output will show the elements in the order they are added and Q pull and removes the head of the Q. The first element that was added in this case man siya gibutan ako si Oppo i-remove is a remove and gibutan ako og system out print ln si Mercury si Samsung kana mga sa cellphone and same like po siya guys akong gibutang mas UK good job do spell print and true system out print and the number of elements currently it started 9 elements and remove the one so the size is now 8 for the output. So mao ni akong output karon nga nahimo guys mao ni Q. So ako nag-explain ganiha kung unsa siya o kung sa mga gamit ng mga indices, mga elements. So mao na ni ang resulta guys. Mao ni siya si Oppo, Vivo, Nokia, iPhone, Samsung, Vivo, Nokia. And false, true. Okay, thank you guys. Salamat sa pag-watch ha. Ang pingin ko na may God bless. Meta makapasar.